Jamii ambayo pia inachukulia kwamba mambo ya uongozi hayawahusu vijana, yanawahusu wazee na watu wazima ambao tayari wana hekima ya kuweza kuongoza. Na mimi nakubaliana na hiyo, lakini nina changamoto hapo naweza nikatoa kwamba sasa ikiwa ni hivyo kwamba hawa nyanja zote zinazohusu uongozi wapewe wazee tu, siku hawa wazee wakiondoka, ni nani atakayewaambia hawa vijana hatuongozi hivi, tunaongoza hivi? Haleluya! Ni nani atakayewarudisha kwenye njia siku watakapoondoka? Na ndio maana tunasema kwamba taifa la leo, kiongozi wa leo, kanisa la leo ni vijana. Haleluya! Si kana kwamba tunawakataa watu wazima, hapana, ila tunataka vijana wafanye makosa mbele ya watu wazima, ili watu wazima wawarekebishe kipindi wako hai. Siku wanatwaliwa na Bwana wanalala, wanakuwa na amani kwamba kazi ya Bwana itasonga mbele, kwa sababu makosa yote ambayo yalikuwa yanaweza kufanya na kijana wangu aliyafanya na nikamrekebisha kipindi niko hai. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuko na kampeni hii kwamba kwa wale ambao ni watu wazima, namna gani tunaweza tukawahusisha vijana, na kwa wale ambao ni vijana, namna gani tunaweza tukajihusisha katika masuala mazima ya uongozi.